زول لحمايا مرة في لاكوت في العسلامة الكوتر تاع جديد الدكتور يوسف ياك اللي كنتي دنيا هي كان تاع جديد نقالو مامطون زول ثلاثة الزول مع فاسي شلون تنميرت الهضور يدخل نروي ورا سيكيان نخدم تثماتين يلي بالكوماسيون هي كان في اكتوبر كان غوص لا كيستيون تنزولو ثالث تاع سيكيان الدكتور الطناجين يتسوغال لدنا خاطيان تسيدي سقساين فلاس نهضر ديجا فلاس مي كان كاشي طوح ساكيا فنتي تصفات لط 30 كاع الطناجي يتسوغال لدنا خاطي Constitution, effectivement, ça dépend. Mais il est pris en charge, c'est-à-dire tu dois d'avoir très rapidement. Les risques du rôle d'un chute mleh. C'est-à-dire tu auras effectivement le danger après traitement 3, 4, 5, 6 ans, mal du rôle. Malade déjà la première fois d'abord, c'était un cancer qui était déjà soit agressif, c'était déjà le cancer noir, parce que le cancer, c'est les grades. De temps en temps, tu as le grade 1, grade 2, grade 3, c'est de l'agressivité. Là, avec l'arabe, on essaie de diagnostiquer sur le faqara, sur le télétharasique. Dans ce cas, il y a le risque de prendre le chute noir. غاسي حلا الريسك ديالو. Voilà, c'est-à-dire كل ما نداوت رابيدمون كنبدا مشطوح لا ريسك ديالو غدا مشطوح كل ما جات المغور ديجا لي ريسك باش ديالو غدا مقرا فوالا سقسيم ويسين دكتور سيام تصيدي سقساين تثمثيني زهرة كبارانية كان قالت لك شي لا ديفيرونس كاع لا شيميو لا راديو ثيرابي la chimio la radiothérapie il y a une différence les deux c'est deux des traitements c'est des traitements. La chimio, c'est-à-dire c'est un traitement, c'est la chimie, c'est des produits chimiques. Voilà, tous les produits chimiques, c'est-à-dire des médicaments. Radiothérapie, ça vient du mot radio, c'est-à-dire des rayons, traitement avec des rayons. Donc la chimiothérapie, c'est des médicaments, soit c'est par le comprimé, soit sous arc, c'est des perfusions, c'est-à-dire c'est des produits chimiques, c'est des médicaments, comme tous les médicaments, mais spécifiques au cancer. La radiothérapie, c'est des rayons, c'est des machines. Il y a tout un service, des machines, c'est des accélérateurs de particules, c'est des accélérateurs. C'est les rayons gamma qui sont concentrés, font qu'elles c'est des rayons, c'est des cellules cancéreuses. C'est pour ça que la radio, c'est le mot les rayons. Les rayons, traitement, c'est les rayons, c'est des machines. C'est des machines. L'autre, c'est des produits chimiques. C'est ça la différence. Les deux traitements appelés en général avant et après la chirurgie, surtout dans la majorité des cas, la chirurgie, les cellules les risques, c'est deux traitements différents, mais l'une c'est les chimiothérapies, c'est le mot chimie, c'est-à-dire les produits chimiques, c'est des médicaments. Tous les produits médicaments, c'est de la chimiothérapie. Et chez Mogen, c'est des médicaments Mogen spécialement contre le cancer. La radiothérapie, c'est des rayons. C'est comme des rayons, machin des rayons de la radio, mais c'est des rayons spécifiques, c'est des accélérateurs, c'est de la médecine nucléaire. C'est des accélérateurs les rayons خدمتهم كان اللي كان la chirurgie من الحوايج هذه الدواء يتنور les cellules cancéreuses. Ils ont le même but mais c'est deux moyens différents. Voilà. دكتور يوسف سقسيتي عندك كان كثورة قلب بالي وثمورت الجزائر ثمورتنا تخدم لي بروتيز نخاطي. Oui. تسوق زرينة باسكو تسوق زرينة سي بورسي بعد نيوت قلي قتلت لاوين تما غاس لسان داك الناس. Voilà, il y a tout d'abord dans un point on n'est pas obligé d'exclure ça. Maintenant le traitement le fait quand on découvre la léchine la misère c'est-à-dire il y a des chirurgiens plastiques بلا ما défigurer la femme. ما نتوا فورسي سيرتي لكن obligé de la mastectomie tout le sang. Il y a des interventions de reconstruction, c'est-à-dire des chirurgies, on met des prothèses, on reconstruit, on a devenu le sein complètement. Il y a toutes les spécialités où je
Maintenant, c'est pas comme avant. Plus elle est accessible, il y a beaucoup de services qui tirent de manière, aucun problème. La femme, c'est vrai qu'on n'a pas le même, mais c'est une reconstruction du sein tout à fait normal. Elle est tout à fait faite en Algérie. Il y a beaucoup de services techniques, donc il n'y a aucun problème. شاكين بعضني بلي العيب نسكن عملي Oui, exactement. فوالا ايوا كنا كست تقلق 30 غادي يسمح سيسن دكتور يوسفين كون لك ديني غا ولا قالوا عرفتيني رئيس المتفكر غادي يحسن المشوار قد نقول كاينك علاش على سنتينا سنتينا دابور premièrement la كاينين maintenant c'est vrai que مثلا العباد الا كاينين il n'est pas aussi frivoleux بزاف كني العباد بارابور كانت مورا l'Occident, dans l'Afrique du Nord, dans l'Algérie, deuxièmement, on a des techniques de diagnostic précoce. Les radios, entre autres la mammographie, le dépistage, je m'ai découvert d'un ch'ta. ونتلحق على الشيروجي تنقرا تاع الزايات الشيروجي لي زانتيرفونسيون تنقراهم كاين شي طو اون بليس تورا الا الدواء كي دار لا شيمي ولا راديو ثيرابي لا مونوثيرابي درت بالدواء تالمون هي الدواء لو كان لها كاينين باش نفيق مالي دا مشطوح نداوي دا مشطوح لا مالاد زعما تحلو ديفينيتيفمون و افيك موان دو سيكال سيديرو السعاره لي سيكال والسعاره الحوايج لي شيروجي تاع الزايان تتعاشوا على حيس لو بلو رابيدمون بوسيبل دونك دياغنوستيك بريكوس ديال الصفاق مالي دا مشطوح سي بور سا لي كومباغني دي ديبيستاج هاي سون امبورطون chez la femme. Donc, il y a dans l'obsession il y a des critères de le risque les chances de guérison sont par rapport à les hommes 2090 c'est vraiment il y a une énorme évolution de traitement parce que tous les traitements dans le monde et là moi je vous le dis actuellement on a la chance plus ou moins pratiquement toutes les innovations, tous les traitements du monde, par exemple, on avait un grand problème dans la radiothérapie, pratiquement c'est un problème qui est réglé maintenant. Donc, بلا تغليت نطون لوبسيسيون تاع شي مانيس تو طون ستيج تاع شي الحياتي تحل المانيس تخدم كونت في ديبيستاج تاع ديبيستاج ابار لا كارونتين تاع سيليس على توت لي شونس دو غيريزون فوالا يدير تنمير دكتور يديك تنمير سيسمو نكيا سيسم لاشين دقلو سيسم تنمير سيسم دقيق لان كان فيلم يلي نضم نايمه سير تنمير تنقرات ما ولا دقلس لا وتصدري دارا مير ازقن يخدم كويس في لاس ايديالي اكدني سيسم نكي سيسم نايمه سيسم لا سيكريتير كويس سيسم لونير ديك لا تنمير un conseil pour le travail que vous faites pour une sensibilisation c'est très important c'est un grand travail que vous faites parce que vous avez le message qu'on n'arrive pas à connaître pour les malades, pour la population qui est un grand travail non c'est pas votre spécialité tout ça mais ça a l'effort national, l'effort de la société pour toutes les femmes وكيف البيت ندقلنا ماشي هذا كان يوم مسلي بالك تصدم في المال ولا شي فيديو يجي اشي غاشين كويزين شنت زهره ولا ما غاشين نسويا مي كويزين شنت زهره كنيت سنت لي تزوره اين يعني نكثر تدرا فلاس من هنا كيجي من هنا نظن تيجاتيني ساعه سقسينا كنيت قرار دائما مازال ان شاء الله يخدمنا بزاف خاص ما تشوف لنا كيجي دكتور ان شاء الله نسوي لك سوايع بيان سور كان غون بليزير كنت ديني مرة تيجاتيني ديسمح سن خلاتيني بارطاجي دي فيديو داكلاو خلاتيني دي كومونتين دكتور كنت ديري حتى المير تبقرنت جا كنت لهنا تلميذ ثالث الفاس